ଘଟଣା ସେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଯାଇକି ଆଉ ସେ ରାତି 11 ତାକୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଡାକି ନେଇଥିଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଥିଲେ ବାହାରକୁ କହିକି ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଦେଇକି ତାକୁ ରାତିରେ ଧରିଥିଲେ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ପିଟାପିଟି କରିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ସକାଳେ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କିଛି ହଉଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କି ଧରିଛି ତାକୁ ନା କୋଉଠି ଝଗଡ଼ା ହେଇନଥିଲା ହଁ ଗାଁରେ ଜରିମାନା ହେଇଥିଲା ଆମର ଦେଇଥିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ହଁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ସେ ମାସେ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ବାହାରି ଆସିଛି ଗାଡି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ସେ କାହାରି ଗାଡି ନା କହିଲା ନାହିଁ ସେ କପ୍ତିଉତା କହି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ସେ 25 ତାରିଖ ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ସେ ବଡସିଂହାରିଆରେ ପାଇଲେ ବଡସିଂହାରିଆରେ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ହିଡରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ମାରିଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡେଇ ତାଙ୍କ ସୟା ସମ୍ପର୍କ ଅଲଗା ଥିଲା ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର पुलिस स्टेशन अंडर घटना एथिरे दुई जन सांग से गोटे वीरेंद्र मढ़ई एवं वीरेंद्र बेहरा बोली दुई जन से सांग थिले से वीरेंद्र मढ़ई बाहर काम करती अनुपस्थित रे से वीरेंद्र बेहरा से वीरेंद्र मढ़ई स्त्री साथ परक्रिया प्रीति थिला को सन्देह करी तार वीरेंद्र मढ़ई आसी गोटे प्रतिशोध प्राणांत हो घटनाटा घटे से गत 25 तारिख दिन डाकी ससुर घर टी आमर उदला थाना अंडर रे एवं से ससुर घर को डाकी सेठी बांधी मारी देथिले एवं मारिक नहीं सेठी निकटस्थ आपंकर ये अंचल गोटे पोती देथिले एवं से एक काम करी जो मोटरसाइकिल थिला से मोटरसाइकिल टाको से जड़े मान सिमुलिया रे से देथिले गोटे बंधा आकार रे दे देथिले एवं तार थिबा मोबाइल टाको से निजे रखिथिले एतेरे से फेरार हो जाइथिले आंध्र प्रदेश पळैथिले आंध्र प्रदेश गला परे आमे ट्रैक करी जाइथिलु सेठू किंतु से नथिले सेठी से पुणी पळैथिले महाराष्ट्र बॉम्बे पळैथिले महाराष्ट्र बॉम्बे रो आमे पाइला परे संधान पाइला परे पुणी सेठू जाई आमे नेइकरी आस्थिलु आसिला परे हाँ सी स्वामी स्त्री दी जन घटना घटाई एवं ता सहित एठाकार लोकाल जन शला से सहयोग कर